आराम से धीरे धीरे हड़बड़ी मत करिए। ऐसा करो आराम से इमं भिक्षं इमं दानं भिक्षु संघस्य देम पूजेम प्रतियंपि इमं भिक्षं इमं दानं भिक्षु संघस्य देम पूजेम। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता पटिसंख्यायो निचो पितृपातं पटिसेवां देवदवाय नमदाय नमण्डनाय नविभूषणाय यावदेव इमस्सकाय सदित्या यापनाय हिंसो परतिया ब्रह्मचर्यानुग्रहाय इति पुराणं च वेदनं पठ्यङ्कानि नवं च वेदनं न उपदेशामि यात्रा च मे भविष्यति अनवज्यता च आसुविहारो च। साधु 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 नमः नमामि संगं नमामि अहं वदामि सर्वदा अहं वदामि सर्वदा अहं वदामि सर्वदा। माते भवत्वन्तराय सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धापचारिणो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सत्त्व संपत्तिमेव च ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समीक्षतु।